American Quick Wash Technology. Less time sa lavada, more time sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Morning taliwas sa bilog na Dakbanwa sa Bacolod, bilog na probinsya sa Negros Occidental, sa malabutan sa aton signal. Welcome sa aton mga balita kag isyo para karon nga adlaw. Ni aton mga balita kag isyo gindulong sa aton sang Vitamin Plus Coffee Mix. Ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, yung Miracle Vitamin Hormone, nagbalik na sa butika kag merkado. Ang bago nga ngalan, Vitamin Plus Coffee Mix. Ginpatahom ang packaging kag mas ginpanamit ang sabor. Pero pareho gyapon ang kadamuon sa benepisyo sa ikaayong lawas. Oh, ano pang ginahulata? Dali na, kapita. May vitamin D3, Vita Plus Coffee Mix. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Naginat kang nao mo na, ang Comelec. Ang Supreme Court tapos na sa pag-isyo